शुक्रिया जी। शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया है आज फिर एक बजट पे बात करने का। यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि बरसों से बजट के ऊपर तकरीबन हर साल इसी वक्त बात होती है और बहुत सारे मौज़ूआत पर भी बात होती है, क्योंकि बजट एक ऐसा मौका होता है कि जब आपकी नवाजिश होती है, टाइम भी मिलता है और मेंबरान बात कर सकते हैं। सर, मैं अपनी तकरीर के आगाज़ में सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगी, क्योंकि इस वक्त जो ईरान अमेरिका के दरमियान अमन का मुआहदा है वो होने जा रहा है। अमन के हम सब ख्वाहां हैं और इस मौके पर I would like to appreciate the sincere efforts of President Asif Ali Zardari, CDF General Asim Munir Sahab, Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab and Deputy Prime Minister Ishaq Dar Sahab, क्योंकि उन्होंने they actually जिस तरह से हम कामयाब हुए हैं ये उनकी और पाकिस्तानी कौम की अनवेवरिंग कमिटमेंट है टू पीस एंड स्टेबिलिटी। हम वो कौम है जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं अमन के लिए। हम पर अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इल्ज़ाम लगता है जो अमन के मुनाफी हो या दहशत के हवाले से हो, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं। हमारा बच्चा एतजाज़ हसन हो या APS के वो बहादुर बच्चे हों जिन्होंने दुश्मनों का, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाने दी, लेकिन हारे नहीं। पाकिस्तानी कौम हारने वाली कौम नहीं है जनाब स्पीकर। और इसी पाकिस्तानी कौम की जो सरबराही कर रहे हैं उनके जज्बे और हौसले बुलंद हैं और ये एक तवील अरसे की कोशिश है, ये कोई आज की कोशिश नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और आज दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, अमन चाहता है और अमन के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। So I am a proud Pakistani today when I see that the peace deal is going to go through with the constant efforts of Pakistan and its leadership. स्पीकर साहब, फिर मैं बात करूंगी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तकरीबन एक हफ्ता मुझे भी मौका मिला कि मैं वहाँ रहूं और इलेक्शंस का माहौल था। इलेक्शंस के माहौल में लोगों से बात करने का मौका भी मिला और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत फख्र है ये बताते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिलों में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो धड़कता है। और सर, वो इसलिए नहीं सिर्फ कि आज पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बात कर रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए वो किया है जो आज भी उनके बच्चों को याद है, क्योंकि उनके बड़ों ने उनको वो कहानियां सुनाई हैं। लगान सिस्टम हुआ करता था गिलगित बल्तिस्तान में, वो लगान सिस्टम जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वो खत्म किया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आवाज दी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन्हें सियासी हुकूक दिए, एम्पावर किया पॉलिटिकली, और फिर 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को उनकी वो शनाख्त दी जो आज उनके पास है। आज चीफ मिनिस्टर की दौड़, गवर्नर की दौड़, ये आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2009 में उनको ये मुकाम मिला, ये स्टेटस मिला, वरना तो वो जुड़े हुए थे आजाद कश्मीर के साथ, वहां से चलाया जाता था गिलगित को और बल्तिस्तान को। तो हम तो ये कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो डिलीवर करते हैं और अब भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कायम होगी तो हम उनके वो ख्वाब पूरे करेंगे जिनका मैंडेट उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, जिसके लिए उन्होंने एतमाद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और यही
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि हक मालकियत, हक मिल्कियत, हक रोजगार, ये हक है जीबी के लोगों का और उनको मिलना चाहिए। जनाब स्पीकर, सर, मैं सिर्फ इस मौके पर यह कहूंगी, तमाम सियासी पार्टीज यहाँ हैं, हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ऊपर वहाँ की आवाम ने एतमाद किया है, तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं, रोड़े ना अटकाएं। आप लोगों की आवाज सुने, उनकी विल, उनकी ख्वाहिश, उनके फैसले का एहतराम करें। सर, मैं ये भी कहूंगी कि बजट के अंदर बहुत मुश्किल मराहिल से गुजरे हैं हम सब। मैं ये नहीं कहती कि शायद इस मौजूदा हुकूमत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए आसानियां होंगी, यकीनन दुश्वारियां होंगी, बहुत सारे मसाइल का सामना है पाकिस्तान को, हमें इस बात का इदराक है। ना होता तो हम शायद यहाँ बैठकर आपको सपोर्ट भी ना कर रहे होते। हम भी समझते हैं आपकी मुश्किलात को, आपके जो मसाइल हैं, खित्ते के जो मसाइल हैं, दुनिया में जो हो रहा है, हम उससे ला ताल्लुक नहीं है जनाब स्पीकर। और यही वजह है कि हम जब जब पार्लियामेंट में आए हैं, हमने मिसाके जमहूरियत की स्पिरिट पर काम किया है, उसकी रोशनी में काम किया है और तहे दिल से कोशिश की है कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। हम भी बहुत चीजें, बहुत एडवेंचर्स लोग जहन में आते हैं, हमारे भी वर्कर्स बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लीडरशिप वो होती है जो विजन के साथ चले, और विजन वो होता है जो पाकिस्तान के हक में हो, जो पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए हो। और इसीलिए कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं हमें बहुत बड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ा इस मर्तबा भी, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी ज्यादती होने से बचाया। और वो ज्यादती जिसका अंदिया दिया जा रहा था कि जी कोई तरमीम आ रही है, उस तरमीम में एनएफसी अवार्ड के जरिए के अंदर रद्दोबदल की जाएगी और सूबों के इख्तियारात और सूबों के शेयर को काटा जाएगा। 27वीं तरमीम के वक्त भी ये बातें गर्दिश कर रही थी, और उस वक्त भी जब ये चीज सामने आई तो सबसे पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौम को, अवाम को एतमाद में लिया, अपने एक्स अकाउंट पर वो सारे नुकात रखे जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें एतमाद में लिया और सपोर्ट हासिल करने की बात की। और फिर हमने बहुत तवील डिस्कशंस के बाद हमने अपनी जो स्टेटेड पोजीशन थी वो वाजे की कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज on the share, the allocated constitutional share of the provinces। जो हमने हासिल किया है वो तवील जिद्दोजहद के बाद किया है, कमरों में चने छोले खा के नहीं हमने हासिल किया, सड़कों पर जिद्दोजहद करके हासिल किया है। तो इतनी आसानी से ये चीजें आप सुबह से या हमसे वापस नहीं ले सकते। I always say this and I will say it again, sir, I will say it again, कि strong federating units make a strong federation. It's not the other way around. Please try to understand. And that is the real spirit of democracy. We need to understand that, Honorable Speaker. और आपको भी मैं सराहूंगी that you've always tried to maintain order in this house. You've always tried to accommodate every member, regardless of their conduct, how unparliamentary it becomes at times. You've always tried to maintain that order that is required to run this house. और ये बहुत अच्छी बात है, आपका नाम याद रहेगा, तारीख में याद रहेगा। स्पीकर साहब, मुझे नुकात हैं जिस पे मैं रिपीट नहीं करना चाहती, जो मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने बातें की हैं वो हो गई। सर, मैं एनएफसी के ऊपर जरूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो कहते थे कि हम नहीं होने देंगे ये, क्योंकि ये कहा जाता था और बड़े इन्फ्लुएंसर्स,
بڑی ویڈیوز بڑی فیڈز چلائے جاتی تھی کہ جی اب یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, سب کو غلط ثابت کر دیا. Because Bilawal Bhutto Zardari said that I will not let this happen. ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں بھی انہوں نے صوبہ خود مختاری کی پر بات کی اور کہا کہ I will not let this happen. پھر اس پریس کانفرنس کو ٹویسٹ کر دیا گیا, اس میں سے کوئی ایک کلپ نکال دیا گیا, اور یہاں ایوان میں وہ ہیں کچھ لوگ جنہوں نے وہ کلپ وائرل کرنے میں بہت مدد کی. کوئی بات نہیں, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو, اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اگر آپ کے ارادے نیک ہوں. ارادے نیک تھے, نیت صحیح تھی, صاف تھی, اور صوبوں کے حق میں یہ فیصلہ پروٹیکٹڈ رہا that NFC share that Constitution has allowed for the provinces to receive will not be changed. Yes, صوبے وفاق کی بالکل سپورٹ کر رہے ہیں اس موقع پر, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں صرف وفاقی حکومت نہیں بلکہ فیڈریٹنگ یونٹس کا بھی تعاون درکار ہے. تو اسی لیے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت ہم نے اس بات پر اگری کیا, اور سندھ حکومت ہو, بلوچستان حکومت ہو جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں, انہوں نے بھی اگری کیا. اینڈ آئی تھنک دس واز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. سر ہم نے, اب میں بات کروں گی سر تھوڑے سے اعداد و شمار. ایک جو نمبر آیا ہمارے سامنے مہنگائی کے تناظر میں, یا چلے میں کہہ دوں غربت کو ایک ڈسکرائب کیا گیا. اب غربت کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے, غربت کو دوبارہ سے بتایا گیا کہ غربت کیا ہے. جو شخص 8,483 روپے کمائے گا وہ غریب ہے. اب یہ کیسا منطق ہے؟ How are you redefining and giving us this? I'm sorry to say, but this is quite a weird number. اب میں کہتی ہوں سر, آپ مجھ سے, میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتی ہوں, آپ 10-10 ہزار بانٹ دیں, غربت کی لکیر سے اوپر ہی ہوگا نا 10,000. آپ ان 10,000 جن میں بانٹیں گے ان سے کہیں کہ مہینے کا تم صرف چولہا جلا کے دکھاؤ اس 10,000 کے اندر, وہ آپ کے غربت کے ایسٹیمیٹ سے اوپر ہوگا. So I don't know how do you bring these numbers. You bring these numbers to just show کہ غربت کم ہے. بھائی غربت کم نہیں ہے, غربت بڑھ چکی ہے. اور اگر آپ نے اس ریالٹی کو فیس نہیں کیا تو یہ بڑھے گی. اپنے حلقوں میں آپ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں آ کر اگر سب اچھے ہیں کا رٹ لگانا ہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم بہتر نہیں کر سکتے اپنے حالات. سب میں اس پہ ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, وہ یہ تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر یہ 8,483 روپیز ہے تو پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 14,000 قسط ملتی ہے, جن کو ملتی ہے وہ تو پھر آپ غربت سے نکال گئے ان کو. So I mean this is سوچنے کی بات ہے. So when you put these numbers, and I know I am not blaming the political leadership here, but the people at the back end who are giving you these numbers, they don't do any homework. They just do جس موڈ میں ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. This is very sad. آپ IMF کی نیگوسیشن میں جاتے ہیں, سارا ملبہ IMF پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے شرائط پہ بات کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی پرائیورٹیز پہ بات کرتے ہیں. IMF نہیں دے رہا آپ کو پرائیورٹیز. ہاں آپ ایک پلان دیتے ہیں, اگر انہیں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا, نیگوسیشنز ہوتی ہیں. But whenever you sit there, your priority should be the people of this country. And جب آپ وہ شرائط بنواتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس کا بوجھ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں, پیٹرولیم لیوی کی شکل میں جو ڈویزیبل پول کا حصہ بھی نہیں ہے, اور اس کو تو اتنی ڈھٹائی سے بڑھاتے ہیں. There is no accountability on that. There used to be at one point in time, but now there is no accountability on petroleum levy, sir. Sir, میں تو ان مظالم پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معصوم فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. یہاں پر مہنگائی کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ان کی تکلیف کبھی ہم نہیں بھول سکتے. جو بھی ہمارے ملک میں حالات ہو, معیشت ہو, ہم ہر موقع پر
اور زائنسٹ رجیم کے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر یہاں بات کی جا رہی تھی، میں صرف یہ کہوں گی کہ نہ کریں، اس کو بھیک سے ایکویٹ نہ کریں۔ خدا کے لیے دس از دا بگیسٹ ڈس سروس ٹو دس کنٹری اینڈ دا پیپل آف پاکستان۔ پلیز ڈو ناٹ ڈو دس۔ آپ کو پتہ نہیں یا آپ کہنا نہیں چاہتے یا آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام is a complete game changer. It has not only supported financially the poorest of the poor households, it has empowered the women of Pakistan. It has allowed people to buy. وہ راشن خریدتے ہیں، وہ کپڑے خریدتے ہیں، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ It has encouraged the women of Pakistan to make their identity cards. میں اگر غلط ہوں تو آپ بتا دیں۔ آپ ہر حلقے میں جا کر یہ سب اپنے حلقے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیادہ سے زیادہ سینٹرز کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بس ایک غلط نیریٹو کو پروموٹ کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ شیم کرنا چاہتے ہیں، and it's a shame. It has empowered the women of Pakistan. It has encouraged the financial activity in Pakistan, financial inclusion in Pakistan's economy. It has allowed the women of Pakistan to participate in all activities happening in the country. Once their ID card is made, they know they exist. And it has allowed the woman to be the head of the family. جو ایک کونے میں پڑی ہوتی تھی نا عورت جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو اس پروگرام نے شناخت دی ہے، شناخت دی ہے۔ اور یہ بحث بھی بند ہو جانی چاہیے کہ یہ صوبوں کو جائے۔ وفاقی حکومت عوام کو نچوڑے اور سنبھالے صرف صوبے۔